नमस्कार बंधुगण, आम चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूछि। कथा कथारे रागुछंती कि आपणकर जीवन साथी एमिति करांतु शांत। वीडियोटी आरंभ करिवा पूर्व आपण मानकु मोर अनुरोध, वीडियो को गोटिए लाइक एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। चलंतु जानिबा। संपर्क रे संतुलन बजाय रखिबा पई उभय भागीदारी सेमानंकर सर्वोत्तम देवा उचित। तथापि जदि आपण जानती जे आपणक साथी छोट छोट जिनिस उपरे क्रोधित हुअंती, तेबे अन्य जनक शांत हेबा उचित, नचेत मामलाटी खराब होई पारे। जदि आपणकर साथी मध्य सबुकिछि उपरे क्रोधित हुअंती, तेबे एही सबु टिप्स गुडिक आपण प्रयोग करि पारिबे। एपरि किछि टिप्स विषय रे कहिबी, यह आपणक पई अत्यंत उपयोगी हेबो। प्रत्येक संपर्क रे प्रेम अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जदि प्रेम एक संपर्क रे कमिबा आरंभ करे, तेबे दंपति एकुटिया अनुभव करिबा आरंभ करंती। संपर्क रे बेले बेले झगड़ा किंबा मतभेद हेबा स्वाभाविक, किंतु जेतेबेले आपणक साथी सबु किछि उपरे रागिबा आरंभ करंती, तेबे किछि समय परे आपण चिंतित हेबा आरंभ करंती। जदि आपणक साथीक आचरण क्रोधित हुए किंबा से प्रत्येक प्रसंग रे क्रोधित हुअंती, तेबे यह केवल आपणक संपर्क को प्रभावित करिब नाही, यह आपणक मानसिक स्वास्थ्य को मध्य खराब करि पारे। तेणु यह जरूरी जे आपण आपणकर साथी को बुझाइबा किंबा तांको सहित शांति रे कथा हेबा, अन्यथा संपर्क नष्ट होई दिबो एवं किछि समय परे संपर्क रे मधुरता रहिबो नाही। तेणु आपणक साथीक सहित समय समय रे कथा हुअंतु। सम्मानर सीमा अतिक्रम करंतु नाही। अनेक थर लोक माने झगड़ा समय रे सम्मानर सीमा अतिक्रम करंती, जहा जिनिस को खराब करि थाए। तेणु सर्वप्रथमे परस्पर मध्यरे सम्मान बजाय रखंतु। एथिपाई बड़ पाटी करी कथा हुअंतु नाही एवं भूल कथा कुह नाही, जेउथिपाई भविष्यत रे आपनकु अनुताप करिबाकु पड़िबो। परस्पर को समय दियंतु। अनेक समय रे झगड़ा संपर्क रे किछि कारण रही थाए। अनेक समय रे दंपति परस्पर को समय दियंती नाही। जेतेबेले आपण जानती जे आपणकर साथीक आचरण क्रोधित, तेबे तांकु समय दियंतु। जेतेबेले से बहुत क्रोधित हुअंती एवं तांकु से समय रे किछि कुहंतु नाही। यह सहित सेमाने सेमानकर भूल मध्य अनुभव करिवे एवं तापरे सेमाने मध्य शांत होई दिबे। निजकु शांत रखंतु। जेतेबेले आपण जानती जे आपणक साथी छोट जिनिस उपरे क्रोधित हेउछंती, तेणु एपरि परिस्थिति रे निजकु शांत रखंतु। जदि आपण एही संपर्क को बंचाइबाकू चाहुचंती, तेबे शांत भावरे सेमानकु सबु किछि बुझांतु। जदि सेमाने आपणकु अधिक भल पाउथिबे, तेबे से आपणक कथा को सहजरे बुझी पारिबे। से निश्चित भावरे बुझिबे। से निजे निज आचरण बदलाइबाकू चेष्टा करिवे। तेणु साथीक सह शांत भावरे कथा हुअंतु। बेले बेले एपरि मध्य होई थाए। स्वामी स्त्री उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଭୁଲ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଠିକ ଅଟେ। ସେହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଜିଦି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜେ କୌଣସି ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ କରି ଚୁପ୍ ରହିବା ଭଲ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ହାରିଲି, ତୁମେ ଜିତିଲ। ଏ କଥା ବି ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଆନ୍ତରିକତା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାକୁ ଉପର ମନରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା
ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ମନ ଖୁସି ହେବ ଆଉ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ଆସିଯିବ। କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜିଦ୍ଦି ଏବଂ ଅହଙ୍କାରରେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପର୍କରେ ବେଳେବେଳେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଏପରି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ। ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ମାରପିଟ ଏଭଳି ହିଂସା ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୁଧୁରୁ ନାହିଁ, ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ଥର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କୁ ଯାହା ବୁଝାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ, ଜଣେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।